Hi guys! Good afternoon guys! Yan. Nilakad ko guys yung ano namin. Aming aso. Kasi gusto niyang lumabas. Yan o. Yan yung aso namin guys. Yan. Na ano pala siya. Gustong ano ba? Gustong magpagala. Yan. Diba? Shout out Kuya Ads. Team wakwak lang sa kalam. Suot ko Kuya Ads yung ano mo, t-shirt. Lologot. Wait lang. Wait lang.